হয় ভাই মানে তুমি যেন কমেন্ট করছো ফেসবুকরে হোক কিংবা ইনস্টারে যে দাদা আমি আন্ধ্রা বিএড করমু কি কিংবা আন্ধ্রা বিএড কলে লাভ ଅଛି କି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଡ଼ିର କୌଣସି ବି କ୍ୟାରିୟର ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି କି ତା ସହିତ ତୁମେ ଚପଲ ଦୋକାନରେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲ ଚପଲ ଦୋକାନରେ ତୁମେ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛ ଯେନ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛ ମୁଇଁ ତାର ଆଉ କେନ୍ତା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ତୁମେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇବା ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଯେ କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯିଏ ବି ଦେଖିଲେ ତାର ଉପକାର ହୋଇପାରିବେ। ପହିଲା କୋଚିଂ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଡ଼ି କରିବି କି ନାହିଁ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଡ଼ି ତ ପହିଲା ଜିନିଷ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଡ଼ି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଡ଼ି ପାଇ ନ ପାରୁଛ ବେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଡ଼ି କର আর আন্ধ্রা বিଡ଼ି করবার লাগে হলে তুমি তিনটা জিনিস দেখব পহিলা হচ্ছে কারণ এনসিটি এপ্রুভাল থিবার আছে যদি এনসিটি যদি কলেজ এপ্রুভাল দিয়েছে তাহলে সে জায়গায় করব তিনটা জিনিস 1 নম্বর পয়েন্ট গলা 2 নম্বর হচ্ছে কলেজের এফিলিয়েশন হবার আছে কলেজ যদি এফিলিয়েশন আছে আন্ধ্রা বিଡ଼ି সহিত তাহলে যা করব বলে লাভ দেবা আর 3 নম্বর কোন যে রিকগনিশন আমার ওড়িশা কোনসি ইউনিভার্সিটি সহিত গোটে রিকগনিশন হবার কথা রিকগনাইজ দিবার কথা নহলে যেতেবেলে বি তুমি আন্ধ্রা বিଡ଼ି করছো এই তিনটা উপরে ধ্যান দে তিনটা উপরে ধ্যান দিলে তুমি নিহাতি ভাবে কোনসি প্রকার সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন রে করব না হচ্ছে পহলা জিনিস তুমি যেতেবেলে বি আন্ধ্রা বিଡ଼ି করছো এই তিনটা জিনিস ধ্যান দেব এলা 2 নম্বর কোশ্চেন আমি যেন পচরুছিল যে দাদা তুমি পার্ট টাইম জব করছিল কিংবা চপল দোকানে রহিকি কেন্দ্রে মানে প্রিপারেসন কল হেতে পিলা পকেইଥିଲି 85,000 পিলা পকেইଥିଲି 2064 পোস্ট পাইଥିଲା কেন্দ্রে ক্ୱାଲିଫାଏ କଲ ବୁଝ ତାର ମାନେ ପହଲା ଜିନିଷ ଯେ ତମ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ପାଇବାଲେ ହେଲା ପହଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର ଦରକାର ପାଇବାଲେ ଇଚ୍ଛା ଦରକାର ତାର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବେଲେ ତମ ପାଖରେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଣା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ବି ତମ କ୍ୱାଲିଫାଏ କର ପହଲା ଜିନିଷ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବାଲେ ତମ ପହଲା ଇଚ୍ଛା ଦରକାର ଇଚ୍ଛା नहीं ତମ ପରିଶ୍ରମ କରିନି ପାର ପହଲା କଥା ଆଉ ମୋर ପାଖେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ଥିଲା ମୋ ପାଖେ ନା ପଇସା ଥିଲା ନା ଲୋକ ଥିଲେ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ପହଲା ଜିନିଷ ଡିଜାୟାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେ କୌଣସି ହାଲତ ଗୋଟେ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି ମୋ ପାଖେ ପଇସା ତ ନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଡ଼ି କଲି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଲାখ ଲାখ ଟଙ୍କା ସରି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲି ଲୋକର ପଇସା ଉଧାର ଆଣିଲି ଆଉ ସେଇଟା ଚପଲ ଦୋକାନରେ କାମ କରିକି ଛୁଟିଲି ମାନେ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟାର କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତମେ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଡ଼ି ଯେ କରୁଛେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଏବଲ୍ ଅଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବେଲେ ମାନେ ବିଡ଼ି କର ନହେଲେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ପଇସା ସରି ସେପଟରେ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଡ଼ି କରିବ ବେଲେ পহলা হচ্ছে কহিনি ডিজায়ার তোমার পাখে যদি ডিজায়ার আছে বলে যেতে বি কষ্ট হোক তুমি পুরা ক্ୱାଲିଫାଏ কর মুই দেখো 8 টু 8 ডিউটি যাউথিনি 8 বজে দোকান খুলমি সব প্রকার উন্ডা বন্ধু আরম্ভ সব সামান করতেনি সব করতেনি কিন্তু কেতেবেলে উঠুথিনি রাতে 3টার উঠুথিনি 3টার উঠিকি প্রাণায়াম যোগ କରି সারলা পরে 3 রু নিহাতি ভাবে কিন্তু 7টা পর্যন্ত পড়ুথিলি পড়িকি তারপরে ব্রশ ব্রশ করিকি তারপরে দোকান যাউথিলি তার পুনি আসলে ঘন্টা 2 ঘন্টা পড়ুথিলি আর ফির যেতেবেলে একটা যেতেবেলে খাই যাউথিনি খাই যাবার সময় খাই গিয়ে সাথে সাথে টিউশন যাউথিনি কাই মতে নিহাতি 5-6 টাকা মাসকে কান লোন ফিরা বলে পড়ুথিলা তোর যে কোন সাথে পয়সা বি দরকার এবারে কম্পিটিশন বি হচ্ছে আর কানা কি মোর গুটি মানে মঝিরে গুটি জিনিস ফেল হইগলা ওভার কনফিডেন্স ওটিটি এক্সাম গুটি হইতলা 2023 রে হইতলা বদে সেতি ওভার কনফিডেন্স এইটা কারণ উড়াই দেবে বলি ভাবিলে ওভার কনফিডেন্স পড়িলি না কিন্তু যেতে দেখলি গোটে মারে ফেলিগলি তারপরে মুই তোমার এক্সপিরিয়েন্স হলা কান হলা যে মনিষ মানে গোটে জিনিস প্রতি ওভার কনফিডেন্স হওয়াটাই ভালো ওভার কনফিডেন্স হলো ডুববো হি ডুববো বুঝি পারছো মুই 74 মারে ফেলিগলি জুনিয়র টিচার যেটি বাহিলা যেটি এপ্লাই করি পাইলি নাই ভগবানଙ୍କର কৃপা পুনি এসএসবি টিজি বাহিলা এসএসবি টিজি বাহিলা মোর যেন ভুল থিলা ভুল কানা থিলা যে খালি ইউটিউব উপরে নির্ভর থিলি যদি তুমি ইউটিউব উপরে নির্ভর রহব সদা বেলা বেলা ক্ୱାଲିଫାଏ नहीं করিবার বুঝি পারছো কিনি বলা বহি উপরে भी ध्यान দেবালে পড়বা মুই ইউটিউব যেতে পরিমাণে দেখুথিলি বহি মতে সেতে পরিমাণে পড়ুথিলি বুঝি পালা আর গোটে জিনিস যেতেলে মো পরীক্ষা মাসে থিলা দোকান বন্ধ করে দেনি দোকান বন্ধ করে মালিক কইনি যে মোর एक्चुअली काम अछि मोर मोर हॉस्पिटल काम है सामान टी ठका ठुकी कनी मासे दिन राति मोर आखि खाली गोटे जिनिस ही दिसुला जे कौन हालत क्वालिफाई करबार अछि कहीं हेते टका 1.5 लाख 2 लाख टका लोन लोकर उधार लागि जाइछि उधार केना भरबी 6,000 टका मोबाइल लोन छुची मैं एंता लास्ट मोर परिस्थिति बहुत खराब थिला से समय सेतिले मोर दिन राति खाली गोटे आखि दिसला जे कौन हालत पास करियो से मैंने राति दिन पढ़ी मेन होजे पढ़नी पूरा पहला फोकस तुम पहला गोटे जिनिस सिलेबस के देखो सिलेबस के बारंबार रिवीजन सक्सेस हेबार माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होची रिवीजन सिलेबस तो सरे लेकिन 1000 कंटेंट अपेक्षा देखबार गोटे कंटेंट के 1000 थर पड़ता जेते पढुछ जेते रिवीजन करछ सेते बल काई तुम गोटे 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 कंटेंट के तुम थोड़े थोड़े पढ़वा 1000 जिनिस पढ़िछ जेते कोचिंग अटेंड करबो सेटा कन्फ्यूजन सृष्टि होई तेणु करी बारंबार अभ्यास कम पछे पड़ लेकिन काना कंटेंट तुम बारंबार अभ्यास दरकार ये जिनिस है हिसाब से प्रिपेरेसन कर सक्सेस हो ये सदाबले कसी पहला जी गोटे जिनिस पाइबा इच्छा दरकार और सेंता इच्छा नहीं स्ट्रंग डिजायर पूरा पहला गोटे जिनिस पाइबा डिजायर हवा पूरा आपे मैंने उपाय आसवा डिजायर है कठिन परिश्रम करवा भी सहज हो और तुम पहला तो आम कंपिटिशन केते हर पार्मा जिते बेले पहला मेहनत हर तापर मार्क भी हर पार जब तुम मैंने ऑल ओडिशा जिते पिला बाहर कि ऑल इंडिया जिते कंपिटिशन एग्जाम मैंने जिते पकई से पोस्ट लगी पहला परिश्रम भरदेल बेले पोस्ट पाइबा 100% मोर लगे बहुत कष्ट होता है मोर पाखे क्या स्ट्रंग डिजायर क्या पाइबा मोर भर बहुत स्ट्रंग डिजायर था जमी हर हाल जो हिसाब से मैंने क्वालिफाई करमी मोर पाखे ऑप्शन ही नहीं परिस्थिति खराब थी फिर मतलब पास मैंने पढ़ा पड़ा मुझे भावी मुझे पढ़ी एम ए कर बीएड कर मुझे चपल दुकान उठामी हेड़ बड़ मार्केट सेंता नहीं भावी पहला तो मुझे जगह आगे बढ़ार अच्छे मुझे कौन मतलब पैसा लोन फिराबार अच्छे और मुझे आगे बढ़ा मुझे सब दिन काम करवा लगे ये सब जिन भाई लास्ट पढ़ापढ़ी करके आज मैंने ठीक जगह पहुंचे तुम्हें भी हेतु कहूँ तुम भी जो कौन कंपिटिशन एग्जाम प्रिपेरेसन कर पहला हूँ डिजायर रख मुझे जिन कर्मी ही कर्मी हर हालत स्ट्रंग डिजायर रहे दरकार मैंने दृढ़ इच्छा शक्ति बुझी पार्छ तो जिन जिन भाव से टिकी रहार अच्छे और राति दिन निर्दुनिया पढ़वार अच्छे जब तक मैंने नी पूरा एचिव नहीं होगा तो पूरा दिन रात भूलबार अच्छे तापर सक्सेस हेल्ला मैंने बाहाना बनब इटा करमी सेटा करमी बुली जिमी अनेक जिनिस अच्छे डिस्ट्राक्शन अच्छे ये जिनिस नहीं मैंने कंपिटिशन एग्जाम सब छाड़वा लगे पड़ा सब जिन छाड़ी सारा पर पढ़ब बोले जाबार नहीं मुश्किल है बुझीपार तुम आंध्रा बिल्कुल 3टा जिनिस दरकार और मैंने कंपिटिशन एग्जाम पहला स्ट्रंग डिजायर तापर कठिन परिश्रम तापर प्लानिंग पहला इच्छा इच्छा करब प्लानिंग करब मैंने कठिन परिश्रम करब तापर आप नहीं पारे धन्यवाद।